سلام سلام كبرات أحوات كمي وعلكم كمي أنيخم أبزاز رخمو سنة وسلام نعخم يخون لما أنتي بزعبا قودوانا بزعبا زلو هلو كنتات أبتوشتي زلو نقرات ويدما تي زنها هار زلو أب هزبين عبن دافت عليه أبتوشتي تسرعات نقعات ويدما عبيتي قاقن دات فترو زخدو زلو سرعة بالسجنة مالتي كان الزارة ولا مينا كلاي حدا جزية ما كم كل جزية نينا الزارة ولا أبتي نخدو زلنا نايصوم دو سرحات أزيو كساب بدرجة أهجور كوينو زلو ولا يعني أب كينيا زرعنا يوم قالنا له نصو مركز بمقبار قال أبالات صندو بناي تجراي بتحساس بعد درجة እንታይ ይብሉ እዚ ከዓ ገለ መልሲ ዘድልዮ ስፔሻሊ ብናይ መለስ ዝወሰዶ ስጉምቲ ርእሲ ኤርትራ ከም መነየት ዝጥቀምሉ ሰባት ስለምንታይ ኢልና ክንዛረበሉ ኢለ መፅእ ኣለኹ ስለዚ ብሰናይ ፅንሑ ላይክ ሸር ጌርኩም ጀምርዎ እተን ዘለዋ ግዜና ብሓንሳብ ብሰናይ ክንፀንሕ ድማ ሰናይ ፍቃድ እግዚኣብሔር ይኹን ስለዚ በቲ ናይ ኣዲስ ኣበባ ክንጅምር ስርዓት ብልፅግና ናይ ብሓቂ ከቢድ ቅልውላዊው ኣብ መንጎ ስርዓት ብልፅግና ዘሎ እቲ ናይ ምምኽኻር ኮሚቴ ዝበሃል ብሓይሊ ብፀቕጢ ብላዕለዎት ሓለፍቲ ናይ ብልፅግና ኣዲስ ኣበባ ናይ ኦሮምያ ክትከውን ኣለዋ ብዝብል ትእዛዝ ኣብኡ ምትላላት ገለ መለ ዝተፈላለየ ከም ዝመፀ እዮም ዝዛረብሉ ዘለው ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ዝግበር ዘሎ ፀቕጢ ንማሕበረሰብ ኢትዮጵያ ወይ ድማ ነቲ ብሄር ብሄረሰብ ዝብልዎ ዘይውክል ምዃኑ ብዙሓት ሰልፍታት ወፅየን ብዙሓት ፖለቲካውያን ኦርጋናይዝ ወፅየን ተዛሪበናሉ ብውልቀ ሰባት ደረጃ ተዛሪበምሉ ናይ ሞት ሽረት እዩ ንዓና ናይ ኣዲስ ኣበባ ጉዳይ ዝብልሉ ደረጃ እዩ ተበፂሑ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ማንም ኢትዮጵያዊ ነዚ ክፈቅድ የብሉን ናብ ዝብሉ ደረጃ በፂሖም ከም ዘለው እዩ ዝዘረብ ዘሎ ስለዚ ንቀደም ነመንሄዱ የሞት ሽረት ጉዳይ ነው ለመላው ኢትዮጵያ የአዲስ አበባ ጉዳይ የሞት ሽረት ጉዳይ ነው አዲስ አበባ የነው የሚል ጽንፈኛ ኃይል ተፈጠረ ይሄንን ደግሞ አንቀበልም ብለን አቋም ያዝነው እኛ ነን አማራን ህዝብ መብትና ጥቅም አሳልፈን በመስጠት ከማንም ጋር አንደራደርም በነገራችን ላይ ስንታገለኛ ለአማራም እንታገላለን ለመላ ኢትዮጵያም እንታገላለን እኛ እነዛ ታሪክ ሰሪ ልጆች ነን አዲስ አበባ ላይ የተነሳው እኮ ውዝግብ በልዩ ጥቅም ምክንያት አይደለም በባለቤትነት ምክንያት ነው አዲስ አበባ የኔ ነው የሚል ጽንፈኛ ኃይል ተፈጠረ ይሄን ደግሞ አንቀበልም ብለን አቋም ያዝነው እኛ ነን አዲስ አበባዎች የኢትዮጵያ ህዝቦች እና የአገሪቱ ዋና ከተማና መናገሻ እንዲሁም የአፍሪካ መዲና ናት በህገ መሰረት ኦሮሚያ ልዩ ጥቅም አለው ነው ይሄን በህገ መንግስቱ ላይ የተሰፈረው ነው የጨመርነው የለ የቀነስነው የለ ልዩ ጥቅም ማለት ምንድነው የሚለው ዲፋይን አልተደረገም ሰው እንደፈለገ እንዲተረጉሙ ያስገድደው እሱ ነው ግን አንድ ሁለት ነገር ልናገር አዲስ አበባ ዙሪያው እዚ ከምዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም ዶክተር ኣምባቸው እዩ እቲ ንሞት ዘቃልዖ ነገር እንተሃልዩ እዚ ዘረባ እዚ ዝብሉ ብዙሓት ሰባት እዮም ዘለዉ ማለት እዩ እዚ ተሪር መርገፂ ዝነበሮ ከምዚ ሕጂ ከም ደስ ዝበሎ ክዕንድር ስርዓት ብልፅግና ንበዓል ዶክተር ኣምባቸውን ካልእን ብምቕንፃል ንዝተፈላለዩ ብቃፃ ኣየሳጉሩንን እዮም ሓሳብ ልበይ ክገብር ዕድል ኣይቡን እዮም ንዝበሎም ሓያላት ፖለቲከኛታት እንዳኣንፀለ ከም ዝመፀ ከም ዝዛረብሉ ዘለው ማለት እዩ ሓደ ካብ ዘቆንፀሎ ድማ ዶክተር ኣምባቸው እዚ ተሪር መርገፂኡ ጉዳይ እዚ እዩ ስለዚ ነዚኦም ከምዞም ዝመሰሉ ሎሚ ኣፃፊፈዮም ኣብ ዘለሉ ኣዳኺመዮ ክዕሰብ ዝኽእል ብከብዱ ዓሲበየ እቲ ክዕሰብ ዘይክእል ከዓ ኣፃፊፈ ወዲየ ኣብ ዝበለሉ ስርዓት ብልፅግና ናይ ኦሮምያ ክትከውን ሓደ ኦሮምያ ዝበሃል ንምስራሕ ላዕሊ ታሕቲ ዝብለሉ ዘሎ እዋን እዩ ማለት ከም መዋፅኦ ኣነ ድሕሪ ሕጂ ኢትዮጵያ ዝበሃል ኣይኮነን ዝመርሕ ሃገር ኦሮምያ ድሕሪ ሕጂ ኣይትምፁን ኣይመፀኩምን ኢልና ደው ክንብል ኢና ኢሉ ከም መደራደሪ ሓሳብ ኢሉ ኣቐሚጥዎ ይኸይድ ምህላው እዮም ብዙሓት ዝዛረብሉ ዘለው ማለት እዩ ስለዚ
ናይ ኣዲስ ኣበባ ጉዳይ ብጣዕሚ ኣብቲ ማሕበረሰብ ካብ ውልቀ ሰብ ክሳብ ፓርትታት ካብ ፓርትታት ክሳብ ሙሉእ ሕብረተሰብ እንዳተቃፀለ ዝኸደ እዩ ግን እቲ ኮሚሽን ዝበሃል ብላዕለዋይ ትእዛዝ ስለ ዝመፆ ናይ ኦሮሚያ ኢሉ ከም ዝወሰነ ከዓ ይዛረብ ዘሎ ማለት እዩ ፊንፊኔን ከን ኤኙቲ አዲስ አበባ የኔ ነች ማለት እጅግ በጣም ጥሩ ነው። አዲስ አበባ የምታፈራው ፍሩት አላት። ያንን ፍሩት አዲስ አበባ የኔ ስለሆነች የምበላው እኔ ነኝ ማለት ነው። ሌላ አካል ሲመጣ ተይዟል ዞር ዞር በልና ሌላ ፈልግ እንድለው መብት ይሰጠኛል ማለት ነው። የአንድ ሀገር ዋና ከተማ መቼም ኣብዚ ለንቀነ ምዝ ናይ ኣዲስ ኣበባ ጉዳይ ተኣሳሲርና ክንሪኦ ሕጂ ሎማዓንቲ ገለመለ ናይ ቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ ዘኽረሞት ገለመለ እንዳበሉ የብዕሉ ኣለዉ ማለት እዩ መለስ ዜናዊ ንኣዲስ ኣበባ ካብ ዝሃነፁ ወይ ድማ ካብ ዝኸደሙ ክንብሎ ንኽእል ኣዲስ ኣበባ ክሃንፅ ወይ ድማ ኢትዮጵያዊ ስምዒት ከውርስ ኢትዮጵያዊ ምስሊ ከርኢ ዘይገበሮ ነገር የለን ካብቲ ዝገበሮ ሓደ ድማ እዚ ክትገብር ክትእመን እንተደኣ ኮይንካ ኤርትራውያን ግዳይ ክትገብር ነርካ ብበዓል ኣሜሪካ ክትድገፍ ብኤሮጳዊ ሕብረት ክትድገፍ እቲ ግዛእን ዝበለ ፖሊሲ ናይ ኤርትራ ንምዕራባውያን ክቅልበስ እንተደኣ ኮይኑ ክወድቕ እንተደኣ ኮይኑ ኣምየን ኢሎም ክግዝኡ እንተደኣ ኮይኖም ናይዚኦም ልኡኽ ኮይንካ ምቕፃል ኣገዳሲ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ መበገስን ዝኾነ ይኹን ክክሰት እዩ ዘይተባህለን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኩናት ክቅስቀስ ከም ዘለዎ ካብ ዝገበሩ መራሕቲ ሓደ እዩ ማለት ይመለስ መለስ እዩ ንእዛ ዝብላ ዘሎ ፍሩት እንተልይዋ ፍሩት ጠቕሚ እንተልይዋ ጠቕሚ ካብ ኣጉዶ ናብ ዘሎ ህንፃታት ዘብፅዋ ወያነ እዮም ደቂ ትግራይ እዮም ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ከይዶም ከዲሞም እዮም ኣብ ኢትዮጵያ ከይዶም ቁፅሪ ዘይብሉ ስራሓት ሰሪሖም እዮም ንትግራይ ግን ዝገበሩላ ነገር የለን ንትግራይ ምስ ኤርትራ ባኢሶም ምስ ኤርትራ ደም ኣቃቢኦም ምስ ኤርትራ ኣብ ዘይወፅእ ዓዘቕቲ ኩናት ሸሚሞም ንኤርትራ ድማ ን20 ገለን ዓመት ዝኣክል ካብ ኩሉ ማሕበረሰብ ዓለም ምክንያቱ እቶም ሓያላን ዝበሃሉ ስለ ዝለኣኽዎም ፈንድ እንዳተገብሩ ኣሜሪካ እንዳሓገዘቶም ምዕራባውያን እንዳሓገዝዎም ስለዚ ሎሚ ኢና ንቆትሎም ንኤርትራውያን ብምባል ወደባትና ብግቡእ ከይንጥቀመሉ ኢኮኖሚያዊ ዕቤትና ንከይንሰርሕ ኣብ ኩናትን ኣብ ወረ ኩናትን ፀሚዶም ካብ ሓሞዳይት ክሳብ ዓልሞሳ ብዘይ ነሕስያ ንክንድዛ ዓመት ዝኣክል ንህዝቢ ኤርትራ ግዳይ ገይሮሞ ፀኒሖም ማለት እዩ እዚ እቲ ንኣዲስ ኣበባ እዚ ዝብሎ ዘሎ ናይ ሜንያ ዝበሃል ዘሎ ብድሕሪኡ ብመኾስ ገይሮም ተጋሩ የቀንጅቦች ብምባል ኣዛብእ ቀትሪ ኢኹም ንስኻትኩም ኣልማዕቲ ኮንኩምን ኣዛብእ ቀትሪ ኢኹም ብዝብል ስም ብዝተፈላለየ ውረታት እንዳገበሩ ርኢኹሞም ኢኹም ክጎይዎም ክኢሎም እዞም ዝጎየይዎም ኢህደግ ተባሂሉ ስም ሒዙ ብላዕለዋይ መሪሕነት ናይ ተጋሩ ዝምራሕ ዝነበረ ካብ ገረብን ካብ ጉንድን ኣውፅኦም ቤት ትምህርትን ካልእን ሰሪሖም ናብ ምዕባለን ናብ ምንቕቓሕን ዘምፅእዎም እዮም ጎየሞም ማለት እዩ ወደቂ ትግራይ ተሰዊኦም ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም ኣዲስ ኣበባ ከኣትዉ ከለዉ ግን ትመስዋእቶም ትኩሉ ንክድምናን ባርነትን ንዝሕጅ ዘሎ ናይ ኦሮሞማ ስርዓት ሰሪሖም እሱ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ መንጎ ንሶም ኣተኩረኦም እቲ ናይ ኣማራ ሃይል ዝብልዋ ወይ ድማ ናይ ኣምሓራ ሓይሊ ኣብ ላዕሊ ስልጣን ስለ ዝበሃል ዝነበረ 20 ሚልዮን ወፃኢ ብምግባር ኣብቲ እዋንቲ 20 ሚልዮን ወፃኢ ብምግባር ሓወልቲ ኦለሌ ዝሰርሑ እዮም ጡብ ኣብ ኢድ ሰብ ገይሮም ብሰሪሖም እዛ ጡብ እዚኣ ኣምሓራይ ዝቆረፃ እዩ ብምባል ኣብ መንጎ ኣምሓራን ኣብ መንጎ ኦሮሞን ዘይወፅእ ኩናት ግን ተኣመንቲ ብኦሮሞ ክኾኑ ተባሂሉ ዝተገብረ እንተኾነ ግን ኦሮሞ ሴፍ ሒዙ ጎይዎም ክሳብ መቐለ ከይዱ ድማ ንክጠፍኡ ኣውጁ ይንቀሳቀስ ኣሎ ሕጂ ማለት እዩ ስለዚ ገድልን ቃልስን ናይ ትግራይ እንታይ ሰሪሑ መለስ መራሒኡ ነይሩ እንታይ ገይሩ ተጋሩ ዘነይት ዘለዎም ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝንድሕር ተባሂሉ ኣብ ዘይወፅእ ኩናትን ዓዘቕትን ፅልእን መንቀኝነትን ምስ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ተገባሪ ናብ ስልጣን ዘምፅኦም ዝገበረ መራሒ ክነኣዳ ይግብኦን እዩ ንተግባራት መለስ እንድሕር ዘይትፅየፍ ኣብ ፅምዶ ዘይፀረኻ ምኳንካ ከዓ ንፁር ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ ነስማዓዮ ንተግባራት መለስ ብከምዚ ይገልፁ ኣለዉ ኣኺት ናይ መለስ ዜናዊ እያ ነይራ ድላዩ ዝገብራ ሃገር ዳርጋ ተለኣኺት ናይ መለስ ዜናዊ እያ ነይራ
جيبوتي حجتها تلا أخي تخون زلها نخلن تنحجرات نديو زخلن هايلة جيبوتي أبتقدم جزية تلا أخي تناي ملس زيناوي أنيرا تلا أخي تنيرا تلا أخي تكوينا مسانا خوينات ولا أبزي سلعة الإمتياع مس حزب إرترا خوينات بتقبركم زلوا تلا إخا كتكدمكم زلوا تلا إخا إزي كابتي ملس زجبرو تنكن منكن ويدما مريحنا التجراي زجبرو زنبرأيو حزب إرتران حزب جيبوتن مواقلو تتناخيفو زي فلت بقون كوينات كل عقم زلوا زجبركم تلا إخا منبر حد شيء يكون دلايو زجبرا هاجر يعني را نايجوت بريزيدنت بملس زمن ناتا ملالسة تلوغو حيزو زخيد أبتحت إثيوبيا خوين دارجا سرح أنا زين مكرنا تحزو نايجوت بريزيدنت تلوغو حيزو زخيد ني إرترا هرم تتباهي هرم ني إرترا خمس أقم فترة لان تتباهي يقبر تلوغو ممرحن حيزو زخيد تلا أخي ناي ملس ينيرو بقفهم مسكروا زل حكي ساوسي نايشن اللي ماين جوت تخد كله أنا تساتي في إستوسن سلازي نايشن اللي ماي كيدلهم مبرات كيدلهم إثيوبيا زي سابلاي ندورت لهم بوزيو تناي بورت تناي ويب كراي بوزي كومبنسيت ندا جورز نورو هاجريهم جوت حزي مس إثيوبيا معره دبلوماسي جوتي دبلوماسي إثيوبيا معره بارالل زغون زينا دري ناب سوماليا ملس زمن راح تكون بهايله ماريام زمنون سراويت إثيوبيا خيدو سلام زخبر الله إثيوبيا سلازلا سلام يحضر له خزو سومالياوي زللو أبزها تحسي خازل لها جيجايو مالت تجاجل لها طبعا الراموسكي إثيوبيا أبجزية منجستو وتحيسكا نسومال أمعنا بروجكت حيزهم زنقاسا قصدنور ملس تقبلوا زلا على سومال كتما أقل كيدك أساس سرحي أكوي مرحي أبقرنا أفريقيا أكوي مرحي نزي كتنيوتو اللي يقبان نزي كرسانا زفترة ملس زيناون حوحات ميتوان نهزب سوسان نهزب سومال كتدحنو زي كونه كونترامان بعل كوارتر زلو جنرالات ناي كونترامان دن ناي شقاتن جنرالات تقرأي زحابتهم هزبي سومال تدفنوا كم تاريخ استفتروا لي ازي تاريخ يقرأ زي يقولوا قبل تقارو اب سومال زقبروا تحتي تقرأي مالتي تقارو خبال كله هزبي توسع هزبي مسكيناي حرستاي كاب دخلنا زي تلاقاقي كل جزية قداي زخون اتوما مريحنا زنبرقن مخعبة هابتهم سومال أبربعتي حموشت خمت مقاقل ببروجكتي كاب زرحي هو هايلا مريم تناي ملس بروجكت قصيلو أم مقالة سري حجون أبون كومو يسرحلو سلازي هايلا يخون كالا أكتيفيستي نزو قداي زي نتقباراتنا لعلوت مرحتكم زنبرنا يبحد ملس اندحر زي تصيوفو لا أي صرخمن أبصمدو كلنا إيرتراويان سقعت نحضروا له قداي ندخون يخي تصمدو ندحريت هاي ملس كما هم زمسلو أمونغو تصوري هزبي كردادكم زلخون جن ندافلتنا حنكيد كابزر بنا سألتات حادي نخيد منغستي سالا إثيوبيا يلو نا إثيوبيا تأزاز ندا سمعت سرع الشباب زقاسلو زنبره سلامات تنقص نبره إثيوبيا حيزا خم زنبره تفلطيو لذي نا إثيوبيا سوماليان ركب انتا يمثل نيرو زبل مرأي كالي ناب سودان مريت يبني ريات الفاش كاز بحال حلف يلون مسو مريت إثيوبيا نخبر إيودق نخبر حزب إثيوبيا قبل مريت يبه صنيحه حزب قبل علي اندحركم زي عينت زمته تقو ات مريتي وسيد اللو الى الفاكاز اللي حزغن ملسينا خنوسدنا زول زلو بطرحو نخبر إيودق قبل نخبر مرحتي إثيوبيا قبل نخبر حزب إثيوبيا قبل هيبلخو إلى تصنحت كندو زعكل كبر نيروا سودان كاب إثيوبيا مبرات توسد سودان ندام نقدب هداسي قدب كم تحزم سقبص خوينا كنقالسينا زيو نعين نقبصن نهزنا ناب حدقا يتولو زياتهم زولو كيم تقربوا له زلا غزي انت يكونت كاب هداسي قدب بوند نمغزا تفرارم زنورتو زي نستوسينا إيرترا
كم تحزي زيت اللي حدا جاي يا إيرترا مثلا اللي أخبرني عن دول زووي ولا أنت يكونه نيرترا بدبلوماسيون سعيره تطو بالوزن كم تحزي زنيت اللي حدا جاي يا إيرترا مثلا اللي أخبرني عن دول زووي ولا أنت يكونه نيرترا بدبلوماسيون سعيره تطو بالوزن برحتي أبزينا خنرنا زلنا زيت زياف تكبارات بدبلوماسيون سعيره عصب كل جزء دبلوماسي خسر حيكلم ملس إهادك باريا ناي بلصقنا باريا ناي إمارات اندحر تباهيلو باريا أمريكان إيروب أو حبرة منيرو نحنا كم تدقاقي ممرحتنا زبلوه مس منقستي إثيوبيا يتواقعنا منقستي إثيوبيا لؤوخيو وياني خدامي تيادقي منا كندوغ مون إذي تردئوه نتحلوف بوليتيكات انتينو إذي زلو لهيك بقبو انتاينا بكينات همسينا إيرتران إثيوبيا سلمنتاي زخلو خسارة خسيرنا بخل التواقن إلو نزي تكبارات نسو خصية فندحر زيل جينا بوتا سيئنو منبر كان بعال هاي لزبولو كاب سادقان كاب سامورا زحايشو أمورو يولو من إيرتران متفقن عسيبكا داقم ناب إيرتران أم خادن بقدام النت كخودو خاب زخولو كرداد مخانم مفلات أقداسيو أم منغوت سرناي زخوني حزب تግራይ ከምዚኦም ዝመሰሉ ክርዳዳትኩም ዘለው ገምጊብና ተጠንቂቅና ኣለዎም ክንከይድ ንነብስ ወከፈን ተዛረብዎን ኣነ ዝምልሶ ዘለኹ ንከም በዓል ሃይለ ዝመሰሉ እምበር ንህዝቢ ትግራይ ኣይኮነን እዚ ዝዛረብዎ ዘለው ተግባራት መለስ ዝኹነን ዝፅየፍ ዝጓሓፍ እምበር ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘወዳድር ዘጃህር ንኤርትራ ስዒርዋ ስዒርና ይፈልጥን ተትስዕረና ነርካ ኣብዚ ዘለኻየ ይመወደቅካን ቃልሲ በሓደ ግዜ ኣብ ምኽዳሙ ብዝነበረሉ እዋን ኣብቲ ኣሜሪካ እኮ ኣገዳጌራትልና ውድብ ሕብረት ሃገራት ኣመኽንዩ ኤውሮጳዊ ሕብረት እኮ ኣገዳጌርልና ተን ሓያላን ሃገራት እየን ኣገዳጌራትልና እምበር ኢትዮጵያ ካብ ልመና ዘይወፀት ለማኒት ሃገር ኩሉ ግዜ ዕስብቲ ካብ መራሕታት ሒዞም ተንበርከኽቲ መለስ ባንዲራ ኢትዮጵያ ኣብ ዋይት ሃውስ ከም ጨርቂ ኣብ ኣፈ ተቐሚጡ ዝበኪ ውልቀ ሰብ እዩ ዝሕፍር ልመና ንለመንኡ ባንዴራ ውዲቑ ዝልምን እዚ ዓለም ፈትሎ ጥዮፎ ተግባራት እዩ ከም ኣፍሪቃ እውን ዘይንንየተሉ ማለት ዘይን ደሎ ነገር እዩ ማለት ንሕና ኢትዮጵያውያን ዝተፈላለየ ነገር ኣብ ርእስና ኣውሪዶም እዮም ወላ ሕጂ እውን ይፍክሩ ኣለዉ ተወደድ ሎሚ ክመፀኩም ፅባሕ ክመፀኩም ይብለና ኣሎ ግን ከምቲ ሃይሉ ትብሎ ዘይኮነ ኤርትራውያን ከምዚ ኢና እምበር ከአንድ ሚሊዮን ኦህዴድ አንድ ኤርትራዊ ይበልጣል ጋራንቲ እዩ ከአንድ ኤርትራውያኖች ብዙ ሰው የሚመስለው ዴር ፊው ኢን ነምበር ከአንድ ሚሊዮን ኦህዴድ አንድ ኤርትራዊ ይበልጣል ጋራንቲ እዩ زاو صدا كم حدا مليون إثيوبياوي حفت غازيا كم حدا مليون إثيوبياوي حدا إرتراوي بلس درجة نخومينا تواجينا سعرناكو بديبلوماسي سعيرو ندع سعر بديبلوماسي كابدا دبي تسكيمنا أديس أبابا زئتنا تعاسيبو كويناتنا حيالات نيرو حجد ما بزلنا بوليتيكاون وتهدراون قمنا فنتيسنا خنمت سخيل نمانن صقع زحاتتنا يكوننا نعبي ولا نقل إذا تكبرات زي إذا تبلو زلخ حمام إذا تبلو زلخ ناراتيفيو ناب كوينات تقراين إيرترانون ائتيوه تهزبنا مد ما يمتيوه سلازي نزي حزب تقراي لبيلو نخمزيهم زمسلو كردات كأرمون أقداسي إيو مالتي وتتصم داقن كقصلي صمدو بكل من قدين داتا موقوسة زخيد زلو إيو مالتي رينا يانا ناي كينيا انت عينت يا أودي اب كينيا صندوق بحيال من قدو يخيد مهلاو كلن ودبات إثيوبيا والسودان صوماليا خالقوت كلن تحبابيران ازي صره معبالن صره كله غسغسنا كوين زلو سرعات بلصقنا نطفاتنا زنقده ስለዝኾነ ክጠፍእ ከም ዘሎ ወሲነን ማለት ሕጂ ጽምዶ በይናይ ደረጃ ኣሎ بزحية لمن قد يخيد زلوا سلازي إرتراويان زقبروا زلوا زقوانزي
ይበል ዘብልዩ ይብለና አላህ ታሙኻማ ግን ሄጂሞኒ ለማስቆም የሚደረግ እንቅስቃሴን በመደገፍ ረገድ ፍላጎታቸውም እያሳዩ ያሉትም ተነሳሽነት ይበል የሚያሰኝ ነው። ትላንት ለመዋጋት ነው። ዛሬ ግን ከኦህዴድ አጋሚ እንቅስቃሴ ህዝብን ለመታደግ የሚደረግ ጥረት ነው። በነገራችን ወላውን ይብለና ሀብታሙ ዓለማዊ ሕጊ ስርዓት ብልጽግና ንህዝብ ትግራይ ጀኖሳይድ እንዳፈጸመሉ ጎረባብቲ ሃገራት ኤርትራ ጥራሕ ዘይኮኑ ወላ ሱዳን እውን ካልእ ኣምሓራ ዝግበር ጀኖሳይድ ኣብ ካልእ ዝግበር ጀኖሳይድ ንዝኾነ ይኹን ከይሓተታ ነቲ ጀኖሳይድ ደው ንምባል ስርዓት ብልጽግና ኣካሃርምኡ ሙሉእ መሰል ኣለዎን ዝዓለም ለኻዊ ሕጊ ይብለና ኣሎ። መስማዕችን ላይ በዓለም አቀፍ ህግ መሰረት በተባበሩት መንግስታት ህግ መሰረት ኦህዴዶች ማዕከላዊ መንግስቱን የያዙት አካል በትግራይ ላይ ዳግመኛ የዘር ፍጅት ለማድረግ ቢንቀሳቀሱ ኤርትራ ማንንም መጠየቅ ማስፈቀድ ሳይጠበቅባት የኦህዴድን የዘር ፍጅት በትግራይ ላይ እንዳይካሄድ ለመከላከልና ለመግባት ሉዓላዊ ሀገር ጥሳ ገባች አይባልም። በአንድ አገር ውስጥ የአንድ ሀገር መንግስት በገዛ ህዝቡ ላይ የዘር ፍጅት የሚፈጽም ከሆነ ጎረቤት ሀገራት በዓለም አቀፍ ህግ መሰረት የማንንም ፍቃድ ሳይጠይቁ ገብተው የዘር ፍጅቱን መከላከልና ህዝብን ከዘር ጥፋት መታደግ ይችላሉ። ዓለም አቀፍ ህግ ነው። ስለዚህ በአማራ ክልል ላይ የዘር ፍጅት እፈጽማለሁ ብሎ ኦህዴድ ከተንቀሳቀሰ ሱዳን ልትገባ ትችላለች፣ ኤርትራ ሊገባ ይችላል ብቻ ሳይሆን አስገዳጅም ነው በህግ። በነገራችን ላይ ይኽእል ጥራሕ ዘይኮነሲ ግዴታውን እዩ ጎረቤት ሃገር ማለት ሓደ ህዝቢ ማለት እዩ። ምክንያቱ ብሃገራዊ ብምሕደራ ይተመቃቂሉ እምበር ክረአ ከሎ ትሕዛብ ነንሕድሒዱ ብማሕበራውን ብኢኮኖሚን ፖለቲካውን ተኣሳሲሩ ክኸይድ ዘለዎ ህዝቢ እዩ። ንምዕባለዩ ሓንሳብ ክገስገስ ዘለዎ ህዝቢ እዩ። ስለዚ ናብ ሰላም ክመፀሉ ዝኽእል መንገዲ ፃዕርታት ምግባር ግዴታ እውን ዓለም ለኻዊ ሕጊ ግን ይፈቅደለን እዩ ንዘን ሃገራት እዚኣተን ጎረባብቲ ስለ ዝኾና እዩ ዝብለና ዘሎ ሃብታሙ። ስርዓት ብልፅግና ምጥፍኡ እኳ ዘይተርፍ እንተኾነ ገለገለ ዕሱባት ግን ኣብዚ እዋን እዚ ኢትዮጵያውያን ነቲ ምቅስቃስን ዘለና ናይ ኤርትራውያን ስራሕትን ንሃገርና ንገብሮ ኩሎ መዳወ ምቅስቃሳትን ደጊፎም ኣብ ዝንቀሳቀስሉ ዘለው ገለ በላዕቲ ውዳእ ግን በዚ መንገዲ ኣቦታትና ተጋዲሎም ንማሕበር አንድነት ዝገበርዎ ጥልመት ዝገበርዎ ጉጉይ መስርሕ ንምእራም ክንዲዚ ኣሽሓት ጀጋኑ ከፊልና ዘምፀናየ ሃገር ገለ ዕሱባት ግን ብከምዚ ከዓ ተፈታውተው ሾው ሬድዮ ሩዋንዳ ተፈታውተው ሾው አንሳብስክራይብ ተፈታውተው ሾው ጎስጉስ ተባሂሎም ተላኢኹም ዝተዋሃቡ ኣብኡ ተፀሚዶም ዝውዕሉ ሙሉእ ማለት ምለይቲ ሕጂ ከዓ አንድነት ዝብል ሓሳብ ተዋሂብዎ ከምኡ ግስግስ ውዕል እዛ ኣስምዕዎ እዛ መን ምዃኑ ክነግረኩም እየ። ንሕና ነቲ አንድነት ወይ ከዓ ነቲ ሕብረት ዝጥዕም ነቲ ምድማር ዝጥዕም ፓሊስ እንድሕሪ ንሕና ከም ደመ ፍትሒ ነፊዕና ዝኾነ ብሉፅ ዝኾነ ካብቲ ናይ ቀደም ዝነበረ ናይ አንድነት ፓሊሲ ዝተነዲፉ እቲ ዝነበረ ቋማትን እቲ ምሕደራን ዝበለፀ ጌርና እንድሕሪ ኣቢልናዮ ዋይናት ምሻሎ ንዓና ብዝበለፀ ይኮነና ትኽእል ኢለ ዘብል ካብ ከባቢ ስደት ናይዛ ዓዲ ፓስፖርት ሒዘ በቃ ጀስ ኩሉ ሓደ ምንባር ዝበለፀ ንዓይ ከዓ በቃ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ፓስፖርት ሒዝካ ኢትዮጵያዊ ኮይንካ ብዝበለፀ ኣብ ዓድኻ ኣብ መሬትካ ኣብ ርስትኻ ምስ ኣሕዋትካ ምስ ደቂ ሓወቡኻ ምስ ኩሉ በቃ ምስ ዓድኻ ምስ መታ ዓቢትኻ ክትነብር እዩ ዝበለፀኒ ንዓይ ማለት እዩ። ተረዲእኩምኒ ወላ ሓንቲ በቃ ኣብዚኣ እዚ ኮይና ስደተኛት ኮይና ቃ ንሕርና ነቲ እዚ ከዓ ረዮ እዚ ከዓ እንታይ ጎስጉስ ኣሎ ትሰምዕዎ ኣለኹም ባይዘወይ እዚ ከዓ ፊልማዊ ጋይም እዩ ዝበሃል ከም ዝሰምዑ ህፃናኹም ካብ ቁመቱ ዝነውሐ ትዕቢት ተሓንጊጡ ዝኸይድ ሰብ እዩ ኣዝዩ ዕቡይ ሰብ ምዃኑ እዮም ዝገልፅዎ ከም ዝፈልጥዎ ዝገርመኩም ዋና ፀሓፊ ወይ ድማ ምክትል ኣቦ ወንበር ናይ ዴንማርክ ተመሪፁ ምሰጎሶም ኣቦ ወንበር ማለት እዩ ኩሎም ሓደ እንዲኦም ፍልል የብሎምን ወላ ተፈታዊ እዮም ወላ ገለኦም ትማሊ ንሕና ተጋሩ ኢና እዩ ዝብል ነይሩ። ተፈታዊ ዓዊሉ ዝዛረብ ዝነበረ ሓዱሽ ነገር ኣይኮነ ተጋሩ ኢና ማለት ኢትዮጵያውያንና ማለት እዩ። እዚ ወዲ ግን ኣፃዕዱ ኣቢሉ ሕጂ ከይደሞ ዘለዎ ጎስጓስ ንሕና ኢትዮጵያውያን ኮይና ንምንባር ሽግር ኣለዎ ፓስፖርትና ኢትዮጵያዊ ኸውን ኤርትራዊ ዝበሃል ተርፍ ኢትዮጵያውያን ኮይና ምንባር ከዓ ንዓና እንድሕር ዳ መሰላት ዝበልና ኮይኑ ወላ ሓንቲ ሽግር የለን ብከምዚ እዚ ናይ ሓደ ንሳቶም ምንቅስቃስ ዝብልዎ ብርጌድና ሓመዱዶ ገለ ደም ዝሓስብዎ ናይ ሓደ ሃገር ምክትል ኣቦ ወንበር እቶም መንእስያት ኣብዚ ክንደይ ደቂ ጀጋኑ ኣለዉ ደቂ ተጋደልቲ ደቂ ስውኣት ደቂ ተቃለስቲ
ወለዶም ገና ወታደራት ዘለውን ኣለው ነቶም ወለዶም ደምዮም ስድራቤቶም ፀኒቶም ዘምፅእዎ ሃገር ምዝሸጡ ድድሕሪኦም ክኸዱ ከለው ዝሕዝን እዩ ስለዚ ቶም መንእስያት ሚዛን ውሰዱ ምስ ከምዚኦም ዝበለ ሕቡ ኣጀንዳ ዘለዎም ሰባት ኢኹም ትኸዱ ዘለኹም ይኽብል ዝደሊ ሰሰናይ ንዓኹም ደቂ ኢረይ ኩልኹም ተኸታተልቲ ላይክ ሸር ሳብስክራይብ ግበርዎ ዘለዓለማዊ ዘኽሪ ንሰማዕታትና ወትሩ ዓወትና ፋሽ